अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग अल्लाह ताला को ना हमेशा अपनी लास्ट प्रायोरिटी समझते हैं। मतलब हर जगह से हाथ पांव मार लेते हैं। इधर एग्जांपल देता हूँ कि हमने कोई नौकरी करनी हो तो हम कभी किसी के बंदे के पीछे भागते हैं, कभी किसी के पीछे भागते हैं कि वो हमें नौकरी देगा, ये करेगा। और जब हर जगह से बेइज्जतियां हो जाती हैं, हर जगह से ठुड्डे पड़ जाते हैं, तो फिर हम आ जाते हैं जा नमाज पे कि आखिरी हाल यही है कि अल्लाह से दुआ करें, कुरानी आयत पढ़ें, इससे ये होगा वो होगा। ये आखिरी हल हमारा ये होता है। मेरे भाइयों, पहले क्यों नहीं होता आपका ये? पहले क्यों नहीं अल्लाह से मांगते? अब जो बादशाहों का बादशाह, जिसने अता करना है, जो पूरी कायनात का बादशाह है, उसी ने अता करना है आपको। लोगों की क्या मजाल है? लोगों की मजाल होती तो आज तो आप लोग कंगाल होते। हर बंदा कंगाल होता, किसी के पास कुछ ना होता, आज ये हालात होते। खैर, मेरी आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, सुनिएगा मैसेज को, और उम्मीद करता हूँ आपको ये मैसेज समझ आएगा। मैं एक बुजुर्ग के पास बैठा हुआ था, 2-4 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने एक वाकया सुनाया जो मुझे पूरा तो नहीं याद, लेकिन उसमें से कुछ बातें मुझे याद रह गई, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, और अल्लाह करे कि आपको वो समझ आ जाए। एक इंसान था, एक बंदा था, उसको अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाजा हुआ था। तो एक दिन वो ऐसे ही बैठा था। शैतान, आपको पता है, हमला तो करता है इंसान के दिमाग पे, दिल पे, जहाँ पे वो कमज़ोर हो। तो उसने सोचा कि चलो क्यों ना मैं आज अल्लाह ताला की नेमतें गिनना शुरू करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आखिर कितनी नेमतें मुझे अता की। उसने लिखा, हाथ पाँव, एक नेमत, दो नेमत, तीन नेमत, मतलब लिखता गया, जितनी गाड़ी, घर, बीवी, बच्चे, सब कुछ लिखता गया। फिर उसने सेहत लिखा, सेहत के बारे में लिखा। सेहत के मुहावरा बनाओ ना कि सेहत इक्वल था हजार नेमत, मतलब सेहत हजार नेमत, एक मुहावरा है। तो उसने सेहत के आगे लिख दिया हजार नेमत। तो कुछ दिन बाद जो है वो बंदा बीमार हो गया, और ऐसा बीमार हुआ कि कोई दवाई कुछ असर ना किया उसे, और ना चल सका, ना जो भी। इतना शदीद बीमार हुआ कि डॉक्टर्स ने बिल्कुल हाथ मान ली कि कोई असर ही नहीं हो रहा था उस पर। तो उस दिन उसको ख्याल आया, उस वक्त उसे ख्याल आया कि सेहत एक नेमत है, हजार नेमत नहीं है। सेहत अनलिमिटेड नेमत है अल्लाह ताला की। मतलब इंसान चलता फिरता इस दुनिया से चला जाए, यही बहुत बड़ी बात है। किसी का मोहताज ना करे बस अल्लाह इस दुनिया में हमें। तो खैर, एक बात तो ये मैंने करनी थी कि सेहत, सिर्फ सेहत लातादाद नेमत है। तो आप लोग तो पता नहीं अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से नवाजा, और एक कहीं कोई खुदा ना खाता मसला हो जाए किसी को, किसी के बाद पैसे कम हो जाए, या किसी की जो है कोई और फौत की हो जाए कहीं, या कुछ हो जाए, तो हम कोसते हैं अल्लाह ताला को कि या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों, मुझे ये क्यों। ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी है उसका सब कुछ ख़त्म। और जो एक आप पे मुसीबत, छोटी सी मुसीबत टूटी है, वो आप जो है उस पर अल्लाह ताला के जो है ना कोसना शुरू कर देते हैं। नहीं भी करते होंगे कुछ लोग, लेकिन मैंने देखा है काफ़ी लोग करते हैं। दूसरी बात मैंने आपसे करनी थी, हम लोगों को जो है ना, एज अ मुस्लिम हम लोगों का इखलाक मर चुका है। मतलब हम लोग इखलाकी तौर पे ख़त्म हो चुके हैं। और वो कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखें, हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, ट्रैफिक होती है बहुत ज़्यादा, कोई यूं करके आ जाता है आगे से, हम उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं। ऑब्वियसली उतर के नहीं देते, अंदर से देते हैं। मैं भी करता हूँ, हर बंदा करता है इस तरह। और मैं तो अल्लाह से माफ़ी मांगू कि अल्लाह मुझे माफ़ करे ऐसी हरकत से। हम उसे गाली या बुरा भरा कहना शुरू कर देते हैं, तो यहीं पे हमारे इखलाक का तो हमें पता लग जाता है। फिर हम लोगों को पैसों में तोलते हैं। वो अमीर है तो उसे तमीज़ से बात करो, वो गरीब है तो उसकी बेइज्जती करो, या उसको सलाम भी करना है तो ऐसे करके, ये हाथ मिलाओ, यूं करके रख के बस के। और वो जो अमीर है उसके नीचे ऐसे झुक झुक के, आपने देखा होगा, हर किसी ने देखा होता है, अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करते हैं। तो ये चीज़ें ना करें आप। आपको पता है, इखलाक एक बंदे के पास हो, जो पोलाइटनेस हो, वो मतलब पोलाइटली बोलता है, या इखलाक से बोलता है, तमीज़ से बोलता है, तो ये भी एक निशानी है अल्लाह ताला की तरफ से कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं। इखलाक हर किसी को नहीं मिल जाता कि अच्छा इखलाक हर किसी को मिल जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एरे गहरे के पास अच्छा इखलाक नहीं होता। हमारे जो मसले हैं वो यहीं से शुरू होते हैं कि अगर हम अपना इखलाक सही कर लें, अपने ईमानदारी से अपना काम करें, तो पाकिस्तान तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। हमें अब मुझे बात याद आई, ऐसी भी आई है साथ, उसके बाद भी याद आई कि यार, मैं 2-4 दोस्तों में बैठा हुआ था, तो पीछे लड़के बैठे हुए थे 3-4, वो आपस में बात कर रहे हो, भाई इमरान खान आएगा तो ठीक हो जाएगा सब कुछ। ये सारे चोरों को देखना किस तरह भगा भगा के जो है वो इनको जो मारेगा, कुटेगा, और सबको जेल में डालेगा, ये करेगा। मतलब जैसे आपको पता है, नौजवान नस्ल आजकल चाय शाय जहाँ पे पी रहे हो, ढाबे शाबे, वहाँ पे वो बैठ के उनकी बातें, पॉलिटिक्स तो हमारी वहीं पे डिस्कस होती है ना।
تو میرے اس دل میں خیال آیا، اب میں اپنے دوستوں سے شیئر کی بات کہ یار ہم لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں کہ وہ آئے گا یہ آئے گا، پہلے ہم لوگ خود کو کیوں نہیں صحیح کرتے؟ مطلب ناپ تول میں ہم دو نمبری کرتے ہیں، آپ سمجھ لیں کوئی خراب چیز 2 منٹ میں اس کو بھیج دو، یہ تمیز سے بات کرے تو اسے بھیج دو، اس طرح کی حرکتیں ہم کرتے ہیں 2 نمبری ہر فیلڈ میں ہے ہمارے پاکستان میں بھری پڑی ہے۔ مسلمان جو پاکستان کے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ کیا گناہ ایسا ہے جو نہیں کرتے؟ ہر گناہ ہماری قوم کے اندر ہے، ہر گناہ، اور ہر گناہ ہم کرتے ہیں، یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ پھر بھی ہم لوگ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہے کہ ہم لوگ سدھر جائیں اور سیدھی اس پہ آ جائیں، پٹری پہ آ جائیں، سیدھے ٹریک پہ چلنا شروع کر دیں، لیکن ہم لوگ پھر بھی باز نہیں آتے، ہم لوگ پھر بھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان آئے گا تو سدھارے گا ملک کو۔ جب ہمارے قرآن میں یہ آیت ہے جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کے تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، تو اس کو ہم کیسے جھٹلا دیں؟ اللہ معاف کرے۔ اور ہم اسی طرح کے لوگ رہیں گے اور اسی طرح ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے اوپر یہی آئیں گے نا لیڈر، اور کون؟ ہم میں سے ہی آئیں گے۔ ہم لوگ اللہ کو ہمیشہ سیکنڈ پرائیورٹی یا لاسٹ پرائیورٹی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی چیزوں سے نوازا ہے، ہم لوگ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور ہم لوگ لوگوں کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں دے گا یا یہ بندہ دے گا، یہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی یہی بولتا رہا ہوں، اب بھی یہی بولوں گا کہ کسی کے پیچھے نہ نوکری کے لیے بھاگیں، نہ پیسے کے لیے بھاگیں، نہ کھانے کے لیے بھاگیں، کسی کے پیچھے نہ بھاگیں۔ صرف ایک دفعہ اللہ پہ توکل کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کیا کمال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی تو حرکتیں یہی ہیں کہ جاؤ بھائی باہر، جو سیاستدان ہے یہ تو ایم این اے، یہ ایم پی ہے، اس کے جو پاؤں میں گر جاؤ، یہ سی ایم ہے اس کے پاؤں میں گر جاؤ، ہمارا کچھ بن جائے گا، یہ پی ایم ہے اس کے پاؤں میں گر جاؤ۔ کمال ہے یار۔ اور اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جن کے ہم سب نوکر ہیں، یہ پی ایم سی ایم بھی نوکر ہیں، آپ ان کے اس پہ دربار پہ تو گرتے نہیں ہو، ان میں گرتے نہیں ہو۔ آپ لوگوں کے کام یہ ہے کہ آپ لوگ اگر حج پہ بھی جائیں یا عمرے پہ بھی جائے، اب ایک بندہ تھا وہ عمرے پہ جا رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں جو فلائٹ ہے میری وہ میں نے دبئی سے کرائی ہے سعودیہ کی، جدہ کی، مطلب دبئی سے سعودیہ جائے گا۔ میں نے کہا اچھا دبئی سے کیوں ڈائریکٹ نہیں جاتی؟ کہتے نہیں اصل میں پہلے میں دبئی جاؤں گا، وہاں میں نے شاپنگ وغیرہ کرنی ہے نا، اصل میں وہ شاپنگ وغیرہ کر کے پھر چلو، میں نے کہا عمرہ بھی کرتا ہوں۔ مطلب اس کی نیت یہ تھی کہ پہلے شاپنگ کروں گا پھر چلو جا ہی رہا ہوں تو چلو عمرہ بھی کر دوں۔ یہ اس نے نہیں سوچا کہ پہلے میں عمرہ کر لوں، پہلی پرائیورٹی میری اللہ ہے، پھر شاپنگ نہیں۔ اس نے سوچا پہلے میں جاؤں دبئی، وہاں شاپنگ کروں، گھوموں پھروں، اس کے بعد وہاں جاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے پھر واپس آ جاؤں، کیونکہ چھٹی ایک ہی دفعہ ملتی، بار بار کیا دوں۔ تو ہم لوگوں کی یہی سوچ ہمیں بدلنی ہوگی، یہی سوچ ہم لوگوں کو لے ڈوبتی ہے۔ اور اس سوچ کے اور ان حرکتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میری بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو شکر کرنے والا دل دے، شکر کرنے والا بنائے، اور اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور جتنے فوت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ پھر مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔